بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں حبیب اللہ قمر اور آپ دیکھ رہے ہیں دی IT education.com یوٹیوب چینل۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم CS201 انٹروڈکشن ٹو پروگرامنگ کا پہلا اور دوسرا لیکچر جو ہے یہ ڈسکس کریں گے۔ آج کی جو شارٹ ویڈیو ہے اس کے اندر پہلے دو لیکچرز میں آپ کے سامنے ایکسپلین کروں گا اور کوشش کروں گا کہ میں 20 سے 30 منٹ کے اندر آپ کو جو ہے وہ سارے کانسیپٹ سمجھا دوں۔ شارٹ ویڈیوز بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کے ٹائم کو سیو کیا جائے اور جو پریپریشن ہے اسے تھوڑا آسان بنایا جائے۔ اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کچھ کانسیپٹس جو ہیں وہ چھوڑ دیے جائیں گے یا ان کو ڈسکس نہیں کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، CS201 کا جو لیکچر نمبر 1 اور 2 جو ہے وہ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ پریویس جو ہمارا سیشن تھا اس کے اندر میں نے اوور ویو آپ کو دیا تھا اور آپ کو کلاس کو جوائن کرنے کا طریقہ کار بتایا تھا۔ آج اگر ہم دیکھیں تو لیکچر نمبر 1 کے اندر یہ پروگرامنگ سے ریلیٹڈ لیکچر ہے جی، کورس ہے آپ کا۔ جن لوگوں نے مستقبل کے اندر پروگرامنگ کو اپنا کیریئر بنانا ہے وہ لوگ تو کوشش کریں کہ اس کورس کو جتنا زیادہ سے زیادہ وہ ٹائم دے سکتے ہیں وہ اسے ٹائم دیں۔ یعنی میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ آپ نے اپنی انڈر گریجویٹ ڈگری کے اندر یا آپ MCS MIT کے اندر ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مستقبل کے اندر پروگرامنگ کریں تو باقی سارے مضمون جتنے بھی آپ نے پڑھنے ہیں، جس میں میتھمیٹکس بھی ہوتی ہے، جس میں فزکس ہے، DLD ہے، اسمبلی لینگویج ہے اور اس طرح کے بہت سارے سبجیکٹس ہیں جو آپ اپنے تھرو آؤٹ دا ڈگری پروگرام جو ہے وہ پڑھتے ہیں، لیکن جو سب سے فوکسڈ کورس ہونے چاہیے، جس کے اوپر آپ کی توجہ ہونی چاہیے، جو چیز آپ کے فیوچر کو لے کے آگے جا سکتی ہے، وہ پروگرامنگ سے ریلیٹڈ کورس ہے، جس میں سب سے بنیادی کورس جو ہے وہ انٹروڈکشن ٹو پروگرامنگ ہے۔ سر نوید کے جب میں نے لیکچر سنے تھے، جب میں پڑھتا تھا ماسٹرز ڈگری کے اندر MCS میں نے کیا تھا، تو انہوں نے بتایا تھا کہ اس کورس کا نام میں نے C++ پروگرامنگ کیوں نہیں رکھا۔ تو وہ بتاتے ہوتے تھے کہ میں نے اس کورس کا نام انٹروڈکشن ٹو پروگرامنگ رکھا ہے، لیکن اس کے اندر میں C اور C++ لینگویج کو یوز کروں گا پروگرامنگ کو سکھانے کے لیے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ اصل میں جو پروگرامنگ ہے یہ ایک سکل ہے، یہ ایک ریسیپی ہے جس کی مدد سے ایک اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے یا ایک کمپیوٹر کا جو ریسرچر ہوتا ہے وہ سیکھتا ہے کہ پروگرامز جو ہیں وہ کیسے لکھے جاتے ہیں۔ پروگرام ہمارے پاس کیا ہے؟ ایک پروگرام پریسائز سیکوینس آف سٹیپس ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کمپیوٹر آپ کی مرضی کے مطابق کام کرے تو آپ کمپیوٹر کو سیکوینس آف سٹیپس بتائیں اور وہ ان سیکوینس آف سٹیپس کو سمجھ کر ان کے اوپر عمل کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کمپیوٹر کے اندر ایک پروگرام لکھنا پڑے گا۔ تو پروگرام لکھنے کا یہ جو فن ہے، یہ جو سکل ہے، یہ جو ٹیکنیک ہے، اسے ہم پروگرامنگ کہتے ہیں۔ میں اسے اس طرح سے کہتا ہوتا ہوں کہ پروگرامنگ جو ہے یہ بیسیکلی ایک آرٹ ہے، بیسیکلی یہ ایک کریٹیو چیز ہے اور یہ ایک ایسی سینس ہے جو آپ نے اپنے اندر ڈیولپ کرنی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ پروگرامنگ ان کی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو تھوڑا سا بھی چلایا جائے، تھوڑا سا بھی سمجھایا جائے تو وہ پروگرامنگ ان کو بہت زیادہ ایزی لگنی شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ سبجیکٹس جو ہوتے ہیں، چونکہ اس میں دو آسپیکٹس ہوتے ہیں، ایک چیز یہ ہے کہ آپ نے تھیوری کو پڑھنا ہے، دوسرا آسپیکٹ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو پریکٹیکلی پرفارم کر کے بھی دیکھنا ہے، آپ نے صرف اس کی تھیوری کو جو ہے وہ فوکس نہیں کرنا ہوتا۔ تو اس لیے چونکہ تھوڑی سی عادت اسٹوڈنٹس کی خراب ہو گئی، آج کل اسٹوڈنٹس کی اتنے زیادہ محنتی نہیں رہے، تو اس لیے ان کو تھوڑی سی دقت ہوتی ہے اور وہ اس کورس کو مشکل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ واٹ از پروگرامنگ؟ سمپل ڈیفینیشن یا سمپل طریقہ کار جس کو آپ اپنے الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں جی، وہ سکل ہے، وہ ٹیکنیک ہے، وہ میتھڈ ہے جس کی مدد سے ہم کمپیوٹر میں پروگرام لکھتے ہیں۔ اور پروگرام کیا ہے؟ سیٹ آف انسٹرکشنز ہیں،
सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हैं जो हम कंप्यूटर में वन बाय वन करके लिखते हैं किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स को फॉलो करते हुए, और कंप्यूटर उनको समझता है और उसके मुताबिक जैसे जैसे आपने लिखा होता है वैसे ही परफॉर्म करता है। हम लोग कंप्यूटर को बहुत पावरफुल समझते हैं। हम समझते हैं जी कंप्यूटर जो है उसके ज़रिए रोबोट बन रहे हैं, कंप्यूटर के ज़रिए मिसाइल प्रोग्राम्स जो हैं वो लॉन्च हो रहे हैं, न्यूक्लियर वेपन्स बन रहे हैं, इमेज प्रोसेसिंग का काम हो रहा है। लेकिन एक बात ज़हन में रखें, ये सारा कुछ प्रोग्रामिंग की मदद से हो रहा है। ठीक है जी। आपको पता है कि कंप्यूटर बेस ही दो चीज़ों पे करता है, एक हार्डवेयर है और एक सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर क्या है? वो पुर्जा है जिसने चलना है और परफॉर्म करना है, और सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम है जिसने उस पुर्जे को चलाना है। तो प्रोग्राम कौन लिखता है? ये ह्यूमन बीइंग लिखता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई प्रोसेसर प्रोसेस नहीं कर सकता, कोई कैमरा इमेज को कैप्चर नहीं कर सकता। और ये कॉमन एग्जांपल है, कभी कभी आपके मोबाइल सेट के अंदर कैमरा की ऑप्शन जो है वो कॉन्फ्लिक्ट कर जाती है, कौन कैमरा की एप्लीकेशन या कोई प्रॉब्लम कर जाती है, उसी मोबाइल में मौजूद वो कैमरा जो होता है वो अब आपके काम का नहीं रहता। ठीक है। बिल्कुल इसी तरह आपके कंप्यूटर के अंदर अगर साउंड कार्ड का ड्राइवर इंस्टॉल ना हो तो वही कंप्यूटर, वही लैपटॉप होता है, वही स्पीकर्स होते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि वो काम नहीं कर रहे होते। तो यहाँ से आपको ये बात समझनी होगी कि कंप्यूटर जो है ये प्रोग्राम के अलावा, सॉफ्टवेयर के अलावा कुछ नहीं करता। और सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम कौन लिखता है? वो एक इंसान लिखता है। और जिस स्किल के ज़रिए, जिस अपनी खूबी के ज़रिए वो ये प्रोग्राम लिखता है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोग्रामिंग। ठीक है जी। तो अगर आप चाहते हैं, मैं एक लफ्ज़ बोलता होता हूँ अक्सर मोटिवेट करने के लिए अपने स्टूडेंट्स को, अगर आप चाहते हैं आप पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में कर लें, तो आप दुनिया की सबसे पावरफुल मशीन को अपनी गिरफ्त में कर लें। तो इस वक्त दुनिया की सबसे पावरफुल मशीन जो है वो कंप्यूटर है। और कंप्यूटर को अगर आप हदायत देना शुरू कर दें और आप उसके ऊपर कमांड हासिल कर लें, वो आपके कहने पे चले, किसकी मदद से? प्रोग्रामिंग की मदद से। तो आप ये बात समझ सकते हैं कि आप किस तरह कंप्यूटर को, कंप्यूटर की मदद से पूरी दुनिया में अपना नाम कमा सकते हैं। और ये कोई आम बातें नहीं है। आप जिसकी भी मिसाल लेंगे, आप बिल गेट्स कोई बड़ा अरब का ताजर नहीं था, कोई बहुत अमीर आदमी नहीं था, उसने असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग सीखी थी और उसके बाद उसने पहला ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा था जो दुनिया के कंप्यूटर्स में चलता गया। और आज वो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी। स्टीव जॉब्स की मिसाल है। दुनिया में इस वक्त जितने भी जो प्रोमिनेंट बिलियनियर्स हैं, अमीर तरीन लोग हैं, उनमें जो मोस्ट ऑफ द पीपल हैं वो लोग प्रोग्रामर्स हैं। वो लोग प्रोग्रामिंग की मदद से ही जो है ना वो दुनिया पे अपना सिक्का जमाए हुए। बहरहाल जी, ये बातें तो आप ज़ाहिर है सुन के ही आए होंगे। इससे आगे चलते हैं हम। ये सारी तफसील है जिसमें मुख्तलिफ लोगों की का प्रोग्रामिंग के बारे में क्या व्यू पॉइंट है ये लिखा हुआ है। लेकिन ओवरऑल प्रोग्रामिंग हमारे पास ये है। प्रोग्रामिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है? प्रोग्रामिंग इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि ये एक एनालिटिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है जिसको इंसान स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है जी। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि ये एक ख़ास किस्म की एबिलिटी है इंसान के अंदर, जो या तो पैदा की जाती है या उसे पॉलिश किया जाता है। मैं इसकी मिसाल आपको देता हूँ। आप आपने मैथ सीखा, ये मैथ से रिलेटेड आप ज़हन में रखिएगा कि प्रोग्रामिंग का बहुत ज़्यादा ताल्लुक जो है वो सोचने और समझने और करने से है। आपने मैथ के बारे में देखा, मैथ उसकी अच्छी होती थी जिसकी एनालिटिकल स्किल और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी होती थी। हमारे सामने सवाल होता था और ज़्यादातर स्टूडेंट्स उसको समझ ही नहीं पा रहे होते थे, उसकी स्टेटमेंट उनकी समझ में नहीं आती थी। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते थे कि उस स्टेटमेंट को बहुत जल्दी समझ जाते थे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते थे जो उसको थोड़ा लेट समझते थे, लेकिन वो उसको सॉल्व कर लेते थे। बिल्कुल इसी तरह प्रोग्रामिंग जो है ये एक एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है जो ह्यूमन
کے اندر ڈیولپ کی جاتی ہے یا ہیومن کے اندر جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ پالش کی جاتی ہے سو دیٹ کہ وہ کریٹیکل ریڈنگ، انالیٹیکل تھنکنگ اور کریٹیو سینتھسس کی مدد سے، یہ لفظ تو بڑے ٹیکنیکل ہیں لیکن کیونکہ یہ مائنڈ سائنسز ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ کمپیوٹر سائنس کا جو پرانا نام تھا وہ لاجک سائنس تھا، کہ لاجک کیا تھی؟ لاجک کا مطلب تھا منطق، کہ کسی انسان کا کسی مسئلے کے اگینسٹ جو ریئیکشن ہوتا ہے، جو اپروچ ہوتی ہے اس کو سالو کرنے کی، اس کو ہینڈل کرنے کی، وہ اس کی لاجک یا اس کی منطق کہلاتی۔ بالکل اسی طرح آج بھی ایسے ہی ہے، ایک ہی پروگرام ایک سے زیادہ لوگوں کو دے دیا جائے، کوئی بندہ اسے کس طریقہ کار کے مطابق ڈیولپ کرے گا، کوئی کسی طریقہ کار کے مطابق ڈیولپ کرے گا، تو یہ ڈفرینٹ قسم کی پرابلم سالونگ سکلز ہیں۔ جو چیزیں ہمیں چاہیے ایک پروگرامر بننے کے لیے، یہ وہ سکلز ہیں جو ہمیں چاہیے۔ اچھا جی، ویسے تو میرا خیال ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ ان کو اڈاپٹ کر سکتا ہے۔ نمبر ون کہ آپ کو ڈیٹیلز جو ہے نا وہ چیزوں کی پتہ ہونی چاہیے۔ آپ اس وقت تک کسی بھی سافٹ ویئر یا پروگرام کو نہیں بنا سکتے جب تک آپ اس کا ان ڈیپتھ معائنہ نہیں کر لیتے یا اسٹڈی نہیں کر لیتے۔ یعنی آپ کو اس کے اندر چھپی ہوئی جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں اس کی طرف اپنی اٹینشن کو پے کرنا ہوگا۔ پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے ری یوزیبلٹی کے بارے میں، کہ کیا جو چیز میں دیکھ رہا ہوں کوئی ایسا ماڈیول یا کوئی ایسی چیز پہلے میرے پاس بنی ہوئی تو نہیں ہے جس کی مدد سے میں اسے سالو کر سکوں۔ یہ بہت بڑا آپ کہہ لیں جی ایک اصول ہے پروگرامنگ کا، کہ ری یوزیبلٹی، اور اس کے اوپر بہت کام ہوا ہے، اور آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ جو ہے اس کا سب سے بڑا نعرہ جو ہے، جو سب سے بڑا ان کا جو فائدہ ہے وہ ری یوزیبلٹی ہی ہے۔ تو ری یوزیبلٹی سے مراد یہ ہے پہلے سے موجود چیزوں کو دوبارہ استعمال میں لے آنا، کیونکہ آپ نے اگر ایک پروگرام لکھا تھا اس کے اندر اگر آپ نے 5 فنکشن لکھے تھے، اور جب کبھی آپ دوسرا کوئی پروگرام لکھنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یار ان 5 میں سے کوئی فنکشن یہاں استعمال تو نہیں ہوتا، اگر ہوتا ہے تو ان 5 میں سے اس فنکشن کو آپ اس میں ری یوز کریں گے، یہ ری یوزیبلٹی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے جی انٹرفیس۔ جی یوزر انٹرفیس کیا ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے جو اس کا یوزر ہوتا ہے، پروگرام جس بندے کے لیے بنایا جاتا ہے، تو ہمارے پاس آ جاتا ہے جی چوتھا پوائنٹ۔ تو چوتھا پوائنٹ جو ہے یہ ہمارے پاس ہے جی کہ انڈرسٹینڈ دا فیکٹ کمپیوٹرز آر اسٹوپڈ۔ یہاں پر کمپیوٹرز آر اسٹوپڈ کا مطلب کیا؟ چوتھا پوائنٹ کمپیوٹرز آر اسٹوپڈ کا مطلب یہاں پر یہ ہے جی کہ کمپیوٹر اٹ سیلف کچھ نہیں ہے، بالکل ایک ڈمب ڈیوائس ہے، کچھ نہیں کر سکتا، جو کچھ آپ اسے کوڈ کریں گے وہ اسی کو ہی فالو کرے گا، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، بس یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ دے ڈو ایگزیکٹلی وٹ یو ٹیل دیم ٹو ڈو، نو مور نو لیس، ان لائک ہیومن بینگ۔ یہ انسانوں کی طرح نہیں ہے کہ آپ کسی کو کہیں کہ یار پانی کا گلاس لے کر آؤ، وہ جب وہاں جائے اور وہاں پر پانی گرم ہو تو اب وہ ڈیسیجن کرے گا کہ یار گرم پانی تو بندہ گرمی میں نہیں پی سکتا، لہٰذا وہ یا تو پانی لائے گا ہی نہیں یا وہ اس پانی کو ٹھنڈا کر کے آپ کے لیے لائے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کمپیوٹر روبوٹ کو بھیجیں گے جی کہ پانی لے کر آؤ، تو وہ گرم ہو سرد ہو جیسا بھی ہو وہ وہاں سے پانی ڈال کے آپ کے لیے لے آئے گا۔ دے ڈو ایگزیکٹلی واٹ یو ٹیل دیم ٹو ڈو، جو جس کام کے لیے آپ نے اسے پروگرام کر دیا ہے صرف وہی کام کرتا ہے۔ دیٹس وائی ان سم computer science literatures researchers said that computers are stupid, computers are dumb devices۔ ایک بات آپ نے ذہن میں رکھ لینی ہے، بس ایک بات، کہ جب کبھی بھی پروگرامنگ میں کوئی ایرر آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ نے یہ نہیں سمجھنا کمپیوٹر غلط کر رہا ہے، آپ کا لکھا ہوا کوڈ ہے، آپ ہی سے کوئی نہ کوئی غلطی ہوئی ہے، آپ ہی کی وجہ سے وہ ہوا ہے۔ کمنٹ دا کوڈ لبرلی، یہ بات فی الحال آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی، جب ہم آگے جا کے دیکھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ہم اپنے کوڈ کے ساتھ کچھ کمنٹس ایڈ کرتے ہیں جسے کمپائلر تو ریڈ نہیں کرتا لیکن وہ کوڈ کو ریڈیبل بناتے ہیں۔ تو پانچویں بات یہ ہے
کہ जी आप अपने कोड को जरूर लिखें। कोड लिखा जाता है कंप्यूटर के लिए, कमेंट्स लिखे जाते हैं उस कोड को रीड करने वाले प्रोग्रामर के लिए। ठीक है जी, तो कमेंट्स भी जरूर लिखें। अगर आप कमेंट्स नहीं लिखेंगे तो ऐसे कोड को इन फ्यूचर जो है वो पसंद नहीं किया जाता। ठीक है जी, उसके बाद एक ये है प्रोग्राम डिज़ाइन रेसिपी के एक प्रोग्राम को हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। हर बंदे की, हर प्रोग्रामर की अपनी अप्रोच हो सकती है। कोई किसी तरीके से इसे देख सकता है, कोई किसी तरीके से देख सकता है। ठीक है जी, वो जैसे लिखा है ना, प्रोग्रामर इज आल्सो मच लाइक एन आर्किटेक्ट, ए कंपोजर, ए राइटर। एक बंदा जो है वो कहानी का पहले प्लॉट लिखता है, बाद में कहानी को पूरा करता है। एक बंदा पहले उसके सारे करेक्टर्स डिफाइन करता है, उनके रोल डिफाइन करता है, बाद में कहानी लिखनी शुरू करता है। एक आर्किटेक्ट जो है वो पहले एक आउटर प्लान बनाता है, उसके बाद वो उस नक्शे को फाइनल करता है। तो ये डिफरेंट रेसिपीज हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द टेक्निक, लेकिन हर रेसिपी के अंदर ये चीज काम होते हैं। आप प्रॉब्लम को पहले एनालाइज करते हैं, जो प्रॉब्लम आपको वर्डी प्रॉब्लम की सूरत में दी होती है, फिर आप उस प्रॉब्लम को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं और उसकी एग्जाम्पल्स को ढूंढते हैं। उसके बाद आप उसकी स्टेटमेंट्स बनाते हैं, कमेंट्स बनाते हैं। ठीक है जी, एवेल्युएट करते हैं, रिवाइज करते हैं। ये सारी वो एक्टिविटीज़ हैं जो एक प्रोग्राम लिखते हुए हमें समझ में आती हैं और हम करते हैं। फिलहाल ये चीज़ें हो सकता है आपकी समझ में ना आए, लेकिन आप याद रखिएगा, मैं आपको जब हम आगे जाके प्रोग्रामिंग करना शुरू कर देंगे, कोई एक दो मिसालें करेंगे, उस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि ये देखें, इस वक्त हम एनालाइज कर रहे हैं प्रॉब्लम को, इस वक्त हम एग्जाम्पल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, ये हमारी स्टेटमेंट्स हैं, ये हमारे कमेंट्स हैं, और ये वो चेक्स और टेस्ट हैं जिनकी मदद से हम अपने प्रोग्राम की को एवेल्युएट कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये बेसिकली एक रेसिपी है जो इसके लिए यूज होती है। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास शुरू होता है जी लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 के अंदर बहुत ही सिंपल सी बातें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं जी। इसमें अगर आपको कोई सा जो लेक्चर है, इसके अंदर हम सबसे पहले ये देखेंगे सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। ये तीन चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं जी। बाकी हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज और डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को हम नेक्स्ट के लिए रख लेते हैं जी। तो सॉफ्टवेयर आपने अपने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग का जो पढ़ा होगा, या अगर आपका कोई भी बैकग्राउंड है तो हम जानते हैं कि सॉफ्टवेयर हम कंप्यूटर प्रोग्राम को कहते हैं। एक कंप्यूटर के अंदर जितने भी इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स होते हैं वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, और सॉफ्टवेयर वाहिद भी है और जमा भी है। दो किस्म के सॉफ्टवेयर होते हैं जी ब्रॉडली, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर जो ह्यूमन ओरिएंटेड टास्क को परफॉर्म करते हैं, जैसे आप देखें, आप वर्ड में काम करते हैं, आप ग्राफिक्स एप्लीकेशन पे, आप एक्सेल पे काम करते हैं, गेम खेलते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, स्काइप चलाते हैं, डेटाबेसेस बनाते हैं। ये सारे के सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो इंसान अपने कामों के लिए, अपनी टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज करता है। तो ये सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। हर वो सॉफ्टवेयर जो ह्यूमन ओरिएंटेड टास्क को परफॉर्म करता है, ऐसी टास्क जो 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 इंसान अपनी रोजमर्रा जिंदगी में, आपने एक पिक्चर है उसका साइज चेंज करना है, आपने पिक्चर को एडिट करना है, आपने अपना सीवी बनाना है, आपने एक्सेल के अंदर कोई शीट बनानी है, गेम्स आपने खेलनी है, ऑडियो वीडियो डेटा को प्ले करना है, तो ऐसे तमाम सॉफ्टवेयर जो हैं ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जबकि ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के अंदर लगे हुए जो हार्डवेयर होते हैं उनको चलाने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए जो है वो इस्तेमाल होते हैं। शुरू में, लेक्चर के शुरू में मैंने आपको मिसाल दी थी कि आपके मोबाइल के अंदर जो है वो एक सेटिंग का की ऐप होती है, जिसके ज़रिए जब आप सेटिंग को खोलते हैं ना, तो आप अपने मोबाइल के कैमरे की सेटिंग कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल के टच की सेटिंग कर सकते हैं। आप अगर कंप्यूटर के अंदर आते हैं और अपने कंट्रोल पैनल को खोलते हैं, तो वहाँ पर आप अपने कंप्यूटर से मुतल्लिक डिफरेंट हार्डवेयर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो स्पेसिफिकली कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। आप देखें ज़रा, ये कंप्यूटर हार्डवेयर है, इसके ऊपर जो लेयर होती है वो सारे
सिस्टम सॉफ्टवेयर की होती है, उसके ऊपर जो लेयर होती है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की होती है, और यहाँ पर जो है टॉप लेयर पे हमारे पास ह्यूमन या यूजर ऑफ द कंप्यूटर होता है। मैं मिसाल देता हूँ आपको। आप एक सीवी बनाना चाहते हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलाएंगे जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। उसके बाद आप सीवी को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप प्रिंट की कमांड देंगे। प्रिंटर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर चल रहा होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज है या आपके मोबाइल में एंड्रॉयड चल रहा होता है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर, स्पेशल किस्म का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो पूरे कंप्यूटर को या पूरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जो है ना वो कंट्रोल कर रहा होता है। तो जब आप प्रिंट करेंगे तो प्रिंटर को ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल कर रहा होता है, तो फिर आपकी रिक्वेस्ट इस ऑपरेटिंग सिस्टम के पास आएगी और ये एक पर्टिकुलर ड्राइवर की मदद से या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की मदद से उस प्रिंटर को चलाएगा और उसके ऊपर जो है वो प्रिंट कर देगा जी। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की मज़ीद इकसाम होती हैं जी आगे। ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, इसी तरह डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं। डिवाइस ड्राइवर्स हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हर कंप्यूटर के अंदर लगे हुए मुख्तलिफ हार्डवेयर्स को कंट्रोल करते हैं। यूटिलिटीज़ हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो स्पेसिफिकली किसी हार्डवेयर के लिए तो नहीं होते, लेकिन हार्डवेयर को के अंदर मौजूद प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने के लिए, जैसे आप अपनी हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करने के लिए भी तो किसी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो सॉफ्टवेयर है वो हार्ड डिस्क का ड्राइवर नहीं है, लेकिन हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं, और ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही जो है ना वो आप कह लें कैटेगरी में आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो होते हैं जिनको हम एब्रीवेशन के तौर पर ओएस भी कहते हैं, ये सारे सरदार किस्म के सॉफ्टवेयर होते हैं। ये आप कह लें जी ये कंप्यूटर के सबसे बड़ा सिस्टम है जिसका काम क्या है, मैनेज ऑल अदर प्रोग्राम्स इन द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के अंदर मौजूद तमाम रिसोर्सेज को जो है ना वो कंट्रोल करता है, चाहे वो रिसोर्सेज हार्डवेयर के हैं या वो सॉफ्टवेयर के हैं। जरा इसकी डेफिनेशन पढ़ें। द सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग एलोकेटिंग हार्डवेयर रिसोर्सेज जैसे कि मेमोरी, सीपीयू, टाइम, डिस्क स्पेस, पेरिफेरल डिवाइसेस, हर किस्म के हार्डवेयर रिसोर्सेज को भी ये मैनेज करता है, और इसी के साथ साथ ये तमाम सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को भी मैनेज करता है। जैसे ये देखें वर्ड प्रोसेसिंग है, स्प्रेडशीट है, तो तमाम रिसोर्सेज को मैनेज करने वाला जो सॉफ्टवेयर होता है आपके पास, ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कहलाता है। उसके बाद आ जाते हैं जी डिवाइस ड्राइवर, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ जी। ये स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हर हार्डवेयर के साथ अवेलेबल होते हैं, और इन्हीं की मदद से वो हार्डवेयर चलता है। अगर वो टॉप किसी भी हार्डवेयर का ड्राइवर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं होगा तो वो सॉफ्टवेयर जो है वो नहीं चलेगा। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की एग्जांपल भी मैंने आपको समझा दी, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हमारे पास इनके अलावा जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं जिसके ज़रिए आप अकाउंटिंग का काम करें, तनख्वाहों का काम करें, इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम बनाएं, या आप जीपीएस को यूज़ करें जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होता है, या आप ग्राफिक्स का काम करें, ऐसे तमाम जो प्रोग्राम्स हैं ये हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कहला कवर कर लेगी। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह।